Iya, maksudnya langsung start kan. Kalau misalnya ini kayak ini, udah mesti kalau start kan langsung mulai. Kan kalau misalnya yang tadi lu bisa ngecek ininya gitu hasilnya. Iya coba. Ini kalau gua keluarin mana? Lempar ini kan. Tadi gimana? Mungkin dulu. Ini gitu dong. Sebarkan deh itu nih. Udah lander, set di grup aja lah. Sebentar bu. Korpal. Diusir ya? Bisik gitu deh. Malam. Boleh nggak saya pura-pura telat gitu ya, Bu? Terus sorry I'm late tuh. Diri di depan. Emang nggak mau Bener. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Good ya, good. Okay, so do you have any breakfast today? No. Unfortunately, you must go breakfast because it is quite philosophical we are gonna talking about. So, before we start, I'm gonna check the absency. Jadi hari ini datang semua? Nampaknya. Oh Nurul kemana? Where's Nurul? There was belum datang. Oh Nurul, where is Nurul? think I don't know. I don't know. Yeah, we are gonna see Nurul. Maybe Nurul late today. Okay. So before we start, like always, we are gonna start from praying first. So maybe I want someone to lead the prayer. I won't. Okay, thank you, Nisa. So before we study, let's pray together. Pray begins. Pray finish. Okay, thank you, Nisa. So, I want to ask you some question. Maybe this kind of randomly question. When I ask you, where do you come from? What gonna you say about it? My mom. Your mom? Anyone else? Maybe you say you're from Jakarta? Oh. Yes. Yeah. Okay. But what exactly? Where do you come from? In the context of biology, do you yourself, where you come from? Maybe some says, what? Kera, okay. Some Okay. evolution. Some evolution. Okay, nice. So today we're gonna talk about maybe your friend says evolution, right? Yes. Yes, we're gonna talk about evolution, but specifically, we're gonna talk about the origin of life. So when I say it is about the origin of life, asal usul kehidupan. Mana beli? Tak bisa ini. Pendek. You can use the outer cable. What? You can use the outer cable. Outer class? Outer cable. Oh, okay. I thought we were gonna use that thing. Sorry.
Okay, sorry students, a little bit of technical issue in here. Okay, when we say the origin of life, the origin of life, we are gonna talking about two things. Two things we are gonna talk about. The first one is the theory of self, the theory it is. And the second one, we're gonna talk about the person who's gonna talk about the theory. Or we are gonna say it some researcher, peneliti. First, we are gonna talk about the theory. When we say about the origin of life, asal usul kehidupan, ada kata biasanya di biologi, life, kata lawannya, it's death, matian. So we're gonna talk about the basic concept of that. In the biology, we are gonna say living things or the theory of origin of life. We say about the biogenesis. Bio, what does mean bio? Life, Life. living things. Life or things, Living right? things. The genesis? Anyone hear about the genesis? Well, Sesuatu yang hidup. yes, sesuatu yang hidup itu. Atau kalau misalnya secara Latin, secara Greek words, it is come from born, hidup, born. So it is the origin life came from the life biogenesis. The kebalikannya, we say abiogenesis. So the abiogenesis, what is mean abiogenesis? Sesuatu yang tidak hidup, something that not Yes, living thing. it is always with the A first, like, and then bio and genesis. Not. So A in biology means not. So in terms of the theory of abiogenesis, the first thing that comes to mind, it is the philosophical resources. Do you know who it is? Maybe you familiar with this person. It is bapak filosofi dunia gitu. Orang-orang nice. Thank you Intan. This is Aristoteles. Aristoteles menghipotesiskan bahwasannya segala origin of life it is come from the undead. The easiest one to say. It is from. Okay, thank you Nurul. Hello Nurul. Sorry, I'm like, Where do you No, come from, just Nurul? there. No problem. We just can sit there. So we come back again with the material. So Aristoteles says that the origin of life is come from the death, gitu. The easiest of what. Jadi intinya Aristoteles mengatakan bahwasannya segala yang hidup ini berawal dari benda mati. Berawal dari benda mati. Or dengan kata lain, sebenarnya Aristoteles ini menghipotesiskan. Dia bilang generasi pada situ, it is called generation of spontaneous. Spontan. Spontan? Yes. Okay. Yes, yes. Yeah, it's spontaneous. Do you know why he called it spontaneous? I want to try to answer. Yes, Sure. Nisa. So I already read in some article about the Aristoteles says like Aristoteles says like some the living things is come from the dead things. It is like like jerami. In jerami ada makhluk hidup di dalamnya, berarti itu datang dari jerami gitu. Sir. Yes, that's the concept is right.
Yes. But the story, there is interesting story. Yes, right. There's a thing story that one day Aristoteles is just walking by the river, and then see some fishes going to surface, and then he says, "Oh, this is life from the dead, ya kan? Dari benda mati, dari air gitu kan." So this the origin of concept of theory of abiogenesis pada awalnya, it is seperti itu tadi. And then selain dari abiogenesis, ada some other researcher that's gonna talk about the abiogenesis and biogenesis. So in this case, we are gonna make a group to talk about the fourth researcher. Okay. 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 Okay, we're gonna talk about four researcher. The first and second, the Anthony van Leeuwenhoek and Needham, it is he or they support the abiogenesis, and then the Francesco Redi and Lazzaro Spallanzani, it is contradict with them with the abiogenesis, and then they proposed and supported the biogenesis. So I want you to make a group. I think it is 4 group. Yeah, is it okay? 4 group? Yeah, I think okay. You Sabrina with Brian, you can with Brian, and then we can do worksheet in here. Worksheet again and again. Okay. So in that worksheet there is nama tokohnya. Jadi untuk yang first group, you're gonna talk about the Anthony van Leeuwenhoek. So you guys can search it in internet. You can use your handphone. Anthony van Leeuwenhoek, and the second was Needham, and the third, Intan and Cynthia, is Francesco Redi, and then the last group is Lazzaro Spallanzani. So in that worksheet, you see the nama tokoh ya, nama tokoh yang kalian dapatkan. Terus representasi nanti terakhir. Terus Yes. ada deskripsi hasil penemuannya. So in this case, I want you write, tuliskan apa hasil teori penemuannya yang dilakukan oleh setiap masing-masing yang kalian dapatkan tokohnya. Apa hasil penemuan mereka gitu ya. Apa teori yang mereka hipotesiskan gitu. Kemudian untuk representasi, I want you guys to more be creative. So I want you to menggambar di worksheetnya representasi seperti apa hasil penelitiannya gitu. Apakah paham semuanya? Yes. Okay, you can start now. I give you 10 minutes, maybe 8. I think 8 minutes to searching and writing. Is there any question? No. Okay. Ini ada dia jadi mendukung teorinya si Anthony. Mana? Aman? Paham kan? Iya. Apanya? Penemuannya gitu. Iya. Pokoknya intinya yang mengasosiasikan dia itu abiogenesis gitu. Jawab dulu aja. Terus dulu. Eksperimennya pakai tabung. Aman? Yes, aman. Baiklah. Mana paham? Oke. Iya betul loh.
Jadi dia bikin pertemuan, jadi dia bikin kayak apa, dia bikin eksperimen pakai botol tabung, terus di dalamnya kaldu dipanasin. Lu apa ini? Anthony Van Leeuwenhoek tuh ini mirip banget. Dari mana? Dari mikroskop. Berarti lu gambar apa? Dari pihak preparat. Dari kaldu begitu di atasnya dan mikroorganisme, dia bilangnya betul itu dari kaldu, bukan dari udara gitu kan. Terus dibantah. Kalau gimana itu ngeliat ikan aja dari ayam namanya. Pelajaran favorit gue banget. John Lennon percaya dari hidup dari zat organik, dari kaldu, pokoknya dari kaldu. Sama kayak percaya loh. Already finished? Yes. Okay, all done? Yes. You're done? Yes. You're in the back? Are you done yet? Okay. I think I will give you 3 more minutes, okay? Do the writings and gambarnya. Tidak. Dengan preparato, berarti dari preparat. Rusak mikroskop. Ini gambar apa? Preparat. Baiklah. Ini gambar apa? Gambar tabung terus Can you guess? Can you guess? Oh yeah. You have to guess first what the things that we draw. Mountain. Mountain. Why you say this is mountain? What kind of mountain Ini is deh. this? Jadi mantap. Yang ini kan? Yang terakhir? Ada gambar? Oh, belum. Biasanya kalau di gambar tuh research-nya. Dia research-nya apa? Ini? Lazaro Spallanzani. Coba research dari Lazaro Spallanzani. Seperti apa coba? Oh iya. Ser. Minta gambar. Ada? Dada kelompok. Nah. Oke. Coba. Namanya jadi Sebenarnya ada orang Indonesia, Yusuf apa Yahya ya namanya. Demi Allah Rasulullah. Dia nemuin teori juga. Ada. Abang Nisa ya? Ya, coba. Ya, Oke. Done? Yes. Done. The back? Already done? Okay, we're gonna discuss about this. Those are the first group. Okay, you may present your findings and then draw your drawings. Oke. Maybe one person is Attention explaining. please. Attention please. The first is Anthony Van Leeuwenhoek. Nah, Leeuwenhoek was the first person to observe and describe microorganism using a handmade microscope. Jadi Anthony Van Leeuwenhoek itu adalah orang yang pertama mengamati satu makhluk kecil, yaitu berupa mikroorganisme yang biasa kita sebut tuh saat ini seperti protozoa, bakteri, dan alga gitu. Nah, Jadi dia penemu Penemu, mikroorganisme, oke. ya, makhluk kecil gitu yang biasa kita sebut. so the question is why he support the abiogenesis? Karena dia salah satu orang yang percaya bahwa W. makhluk itu muncul dari suatu ekosistem di situ. Oh, okay. So he says that microorganism is come from that This, the ekosistem. ecosystem. Okay. dan Esther. Okay, maybe you can explain it first with your writings. What is that? What is it? Maybe you can upload that. Ini gambar preparat. Jadi karena Anthony Van Leeuwenhoek ini dia menemukan mikroorganisme kecil di dalam mikroskop. Jadi ini maksudnya itu preparat yang di dalamnya tuh ada bakteria yang bisa dilihat hanya dari mikroskop gitu, Mister. Jadi ini view mikroskop ya? Ya, Oke, betul. siap. Thank you group 1. Give applause. Oke, next for the group 2. The Needham butuh. Huh?
What? Oh, bukan. So we from the group 2 want to explain about what the Needham find and then why John Needham is support the abegonesis theory. So John Needham is have the experiment. The experiment is like John Needham is memanaskan kaldu, and then in the tabung yang ditutup rapat, and then after a few minutes, John Needham find the microorganism on the top of the tabung, and then he says like, oh, the microorganism is appear by the kaldu, not with the udara, karena kan ditutup. Jadi dia percaya bahwa kaldu inilah zat organik lah yang menyebabkan keberadaan mikroorganisme tersebut. Tapi teori ini nanti dibantah sama. Nah, nanti kita bahas. So Needham says that the microorganisms is come from the kaldu itself gitu ya. Yes. From the okay. Thank you. So This is a gambar. tabung, and this Okay. is kaldu, and the microorganism living here. Okay, thank you group 2, give applause. So maybe I give some explanation about the Needham. So he says that the microorganism in here, right? Yes. But it is actually in the kaldu itself. Kaldu itu bahasa apa ya? So the kaldu is as you say gitu, dia dipanaskan kaldunya. But in the experiment dia itu didiamkan sama mungkin. But one of the things that dia tuh nggak ditutup. So that's why microorganism is in the kaldu gitu. Makanya nanti dibantah oleh selanjutnya. Yes. Nanti selanjutnya kita kelompok 3 boleh. Itu dia. Oke, jadi kelompok yang ketiga itu ada Francesco Redi. Jadi tokoh ini dia pro oleh biogenesis karena menurut beliau makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup yang lain. Jadi tokoh ini tuh dia menguji cobakan dari 3 toples yang di dalam tuh masing-masing ada daging. Nah, jadi pada toples pertama itu ditutup rapat sehingga tidak ada lalat yang bisa masuk, dan di dalam toples itu tidak ada belatung. Lalu yang toples kedua itu tidak tertutup sehingga lalat bisa masuk dan meletakkan telurnya atau tumbuh belatung di atas dagingnya. Lalu pada toples ketiga itu ada toples yang ditutup kain kasa, lalatnya tidak bisa masuk tetapi meletakkan telurnya di atas kain kasa. Gitu, Sir. Okay, thank you. So the experiment says that have 3 types. Yes. So the first one is dia naruh daging di beker ya atau di gelas gitu ya, terus nggak ditutup gitu, nggak ditutup di jar ya bilangnya, nggak ditutup, terus kemudian dia ditinggal, oh ini ada belatungnya, kemudian di nextnya apa? Nextnya dia coba ditutup, di shield gitu, sebisa mungkin di shield sehingga nggak ada udara masuk, didiamkan, oh paling ya cuma busuk gitu, tapi nggak ada belatungnya gitu. Terus yang ketiga dia cuma tutup kasa doang, tapi ada belatungnya nggak? Di atas kain kasanya. Di atas kain kasanya. Nah, jadi kind of mirip dengan yang kedua gitu. Konsep permasalahannya di mana ini nggak ditutup, ada yang nggak ditutup kan? Ini juga ada yang nggak ditutup gitu. Sama-sama muncul mikroorganisme. But Redi gitu, Francesco Redi itu dia bilang dia lebih percaya bahwasannya oh ini ada faktor lain gitu. Nah faktor lainnya itu tadi yang ditutup gitu, karena ya masa iya gitu kan dari daging bisa muncul mikroorganisme secara kebetulan gitu. Oke, ini gambarnya tadi nih, yang tadi ya. Oke, thank you for group 3. Give applause. Okay, next the last one is group 4 about Lazzaro Spallanzani. Nah, ini the fourth one. Okay, Lazzaro Spallanzani, his hypothesis suggests that microbes in the air were responsible for contamination growth, laying important groundwork for later scientists like Louis Pasteur. Ya, jadi si Spallanzani ini dia membuktikan bahwa mikroorganisme ini nggak muncul secara spontan, tapi dia berasal dari udara dengan merebus kaldu, terus menyegelnya secara rapat, ya. Terus mencegahnya masuk mikroorganisme dari udara. Hasilnya kaldunya itu dalam botol itu tertutup jernih, sedangkan yang terbuka jadi keruh. Gitu, Mas. Okay, thank you. So
sebenarnya dari Spallanzani ini dia kayak menyempurnakan dari teorinya dari Francis Furedi gitu. Dia benar-benar mencoba ulang gitu, dicoba ulang, terus yang benar-benar ditutup ya nggak tumbuh mikroorganismenya, sehingga dia membuat hipotesis bahwasannya saya harus menolak teori dari abiogenesis gitu, bahwasannya dari Needham bilang gitu kalau ini dimasak terus ditinggalkan mikroorganisme muncul, berarti muncul dari benda mati gitu. Tapi pada penelitian dari Spallanzani dia bilang misalnya nggak kayak gitu, tidak seperti itu. Jadi dilakukanlah percobaan yang ditutup, dipanaskan ditutup gitu. Oke, thank you. Oke, thank you group 4, thank you everyone. So in this case we are talking about the fourth tokoh ya, researcher, and then after we did this, I'm gonna test your pemahaman, gitu ya. Saya akan mengirimkannya di grup aja, di link quizesnya, jadi bisa dikerjakan. I don't have a paketan, but she doesn't want to give me. Aduh, hotspot. Anomali. I can. What do I do, Mister? I can give you hotspot. Yeah, thank you. Jangan disampai. Okay, I'm already give you a link, so you can start. Ini lu gurunya, ini link guru. Start. Nah, langsung start. Langsung start. Oh, nggak ada. You nggak pakai can nama. start. Oh. Ya, nggak ada kelihatan dong. Nggak usah. Langsung start. You can start. The quizzes. Really difficult, right? If you listen to the material, it is not difficult. Is it hard? Yes. Okay. Ada gambar di depan. Oke. Salah nggak apa-apa. Belajar. Already finish? Yes, finish. Wih, 100. 101. Oh, 101. Okay. Anyone else? Are you done? You're done, Brian? Okay. Good grade. Already finish? No problem. No cheating. Okay. The back row, are you done? Okay. So that's, I think that is our discussion today. We are about, so like always, who's gonna want to conclude the today materials? Anyone? Nih. Okay, Nisa, thank you. So for the conclusion for today material of the origin of life, so we already know about the two theory that terima kasih. So they're divided into the two theory, abiogenesis and biogenesis, and then the abiogenesis is there is ilmuwan that support that theory because they already do experiment and they conclude about this is like the abiogenesis theory, and then the abiogenesis being dipatahkan atau dibantah oleh the biogenesis theory that with experiment that Francisco already and Lazarus Spallanzani and Louis Pasteur that did the experiment, and then they just find the new one and then they just bantah the abiogenesis theory like that. Okay, thank you, Nisa. Give applause to Nisa. Okay, thank you, Nisa, for the conclusion. So
For the next meeting, we're gonna talk about the next discussion about the teori Darwin dan teori Lamarck. So mungkin students you can read about those theories. So we're gonna talk about the theory next week. So like always, sebelum kita menutup, kita berdoa dulu. Ada yang ingin memimpin doa? Saya lagi. Nisa lagi. Okay. So Okay. maybe before we end this today meeting, I want to thank you for sir, and then Bismillah, pray begin. Okay, very good. Finish. Okay, thank Thank you you, Nisa sir. for reading. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pulang. First of all, Noval, you did a great job. Thank you. First of all, maybe saya ingin menyampaikan beberapa masukan. Yang pertama adalah membuka dan menutup kelas itu Noval sudah oke, absence juga sudah dilakukan. Lalu untuk menutup kelas juga sudah dengan conclusion. Namun belum ada ini ya tadi review dari quiz atau ya analisis siswanya apakah sudah mengerti semua atau belum gitu. Lanjut ke explaining. I think you gave a short explanation, like too short. But it's maybe you want to increase the critical thinking for students. But it's too short, and for the opening you give a question, and itu menurut saya ambigu karena I thought you want to explain about where do you from. I thought you want to explain about we came from a sperm and an egg cells, not saya nggak expect kalau Noval akan membahas mengenai evolusi. Selanjutnya untuk variation, Noval sudah memberikan variasi yang baik, sangat baik, baik dari PPT, whiteboard, dan worksheet-nya juga. Lalu Noval juga sudah memberikan pergerakan yang bagus ya di kelas, kanan, kiri, depan, belakang. Selanjutnya untuk tadi ya worksheet-nya diberikan mungkin menurut saya terlalu cepat dari penjelasan yang Noval berikan. Lalu untuk memimpin kelas ini Noval sudah sangat baik karena Noval sudah merangsang siswa untuk aktif semua dalam proses pembelajaran. Begitu. Untuk leading a small group, untuk tujuan dan topiknya sudah tersampaikan dengan baik, sesuai dengan topik apa yang ada di worksheet dan apa yang Noval jelaskan. Lalu sebagai fasilitator juga Noval sudah sangat baik, mengkondisikan suasana juga. Lalu untuk timing Noval sangat bagus, lalu mengevaluasi jawaban siswa dengan baik, dijelaskan kembali apa yang siswa sudah jawab dan ya diberikan alasannya gitu. Untuk menilai hasil juga sudah baik. Dan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran juga sudah cukup baik menurut saya. Mungkin itu saja sih yang dapat saya. Oke. Oke, sebenarnya kalau komentar dari saya setuju ya Mas Sabina yang tentang pertanyaan awal itu yang where did you come from, itu juga menurut saya agak kurang pertanyaannya. Jadi mungkin bisa diperbaiki dengan pertanyaan how did you born, did you ever wonder where did human comes from gitu. Nah, untuk omongan ya pertanyaan Noval agak gugup ya soalnya
Soalnya tadi Eh, agak patah-patah sama belibet gitu. iya, stuttering. Tapi untuk penguatannya ya dan disiplin kelas itu menurut saya bagus sih. Udah bagus. Thank you. Itu aja dari saya. Thank you, Vira. Okay, thank you. Yeah, first of all, congratulations, Noval, for your first performance. You do a great job for today. But yeah, I still have several comments for your performance. First one is I like the first intonation you apa namanya yang kamu berikan di awal. You try to louder, yeah, say louder in the first one. At the first, di awal membuka pembelajaran itu, kamu berusaha menarik perhatian dengan memberikan apa namanya suara yang keras. Ingat nggak teman-teman tadi? Ingat ya? Ya. I think that's mungkin menurut saya itu satu strategi yang bisa dipakai. So your student will get their attentions to you because you say louder, yeah, something like that. And yeah, perceptionsnya good idea, but I think you need more elaborate about the questions. Not only asking where did you come from, but you need to elaborate the questions like Vira said. Maybe have you ever thinking where human dari mana asalnya manusia gitu ya, dari mana asalnya hewan gitu, dari mana asalnya tumbuhan gitu. Jadi mungkin bisa lebih dielaborasi lagi sehingga your student can get more clues gitu ya about what the themes that we will learn for today. That's why after you do the perceptions, you say that the title by yourself. Yeah, I think the idea is good, but please remember that the title of your lesson must come from your students gitu. So what we will learn for today gitu ya. So student, what do you have any idea what will we discuss for today based on the questions that I already talked to you before gitu ya, misalnya gitu. Jadi yang bagusnya itu kalau tema atau judul hari itu keluar dari siswa, artinya sudah ada proses berpikirnya dari mereka gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu berikan di awal gitu ya. So but the idea is good ya, pertanyaan-pertanyaan pemantiknya di awal itu sudah baik. Okay, after that your tulisanmu ya. Please practice write in whiteboard ya, because you as a teacher must have a good tulisan yang bagus. Saya tidak bilang tulisan kamu jelek ya, tapi masih kurang bagus gitu. Jadi mohon untuk dilatih teman-teman. Kalau misalnya sekolahnya punya LCD ya, punya Infocus. Kalau kamu ngajar di sekolah yang nggak punya Infocus, so you must use whiteboard. Nah, your student must harus bisa membaca jelas apa yang kamu tulis di depan gitu. Oke, itu ya. Jadi dan biology teacher must have drawing skill ya. Guru biologi juga harus punya skill menggambar, gambar sel, gambar jaringan, gambar kecuali menggambar yang bagus ya, paling tidak menggambar objek biologi yang mau dipelajari gitu. Jadi bukan hanya untuk Nova, but to all of you ya, please practice. Kalau saya dulu saya pakai HVS gitu, kemudian saya menganggap HVS sebagai papan tulis, terus saya tulis yang mau saya sampaikan di kelas pada hari itu ya, baik gambarnya atau tulisannya. Okay, next, but you doing a great job for intonations ya. You do
kamu melakukan penguatan jadi intonasinya beda-beda gitu ya, cara ngobrol sama siswanya udah ada sebenarnya, tapi tinggal lebih pede aja gitu. Mungkin karena ini teman-temannya sendiri jadi kesannya agak awkward gitu ya. Tapi mungkin nanti dengan siswa bisa lebih friendly, tapi jangan terlalu friendly juga ya, Pak Noval gitu. Oke. So intonation reinforcement is good, explanations ya, kayaknya memang udah gayanya Noval ya, menjelaskan tuh dengan apa ya, low key ya, maybe that's the good, mungkin itu istilah yang tepat ya, low key. Jadi sedikit gitu bikin muridnya penasaran. Ya, jadi Bapak maksudnya apa sih gitu ya, mungkin terkadang nanti kalau di SMA gitu bisa jadi murid penasaran, bisa jadi murid nggak paham, jadi mager dengerinnya gitu ya. Jadi itu boleh dipakai strateginya, tapi jangan full seperti itu dalam pembelajaran. Maybe sometimes you need to explain in a long way gitu ya, sometimes you can be like that as you already doing for today gitu. Jadi ya divariasikan, itu namanya variasi dalam pembelajaran ya. The last 2 point is when Nurul come late, it's good you menegur ya, kenapa kamu terlambat dan sebagainya, tapi mungkin karena temennya sendiri jadi pakai ketawa. Nah, harusnya you can acting as a teachers, Nurul is your students gitu ya, in this situation, so you can acting ya as a teacher and students. Jadi ditanya, kalau mau kamu bilang berdiri di belakang dulu gitu, boleh aja. Artinya you give a reward and punishment ya, tergantung dari aturan kelasnya kan seperti apa. Itu padahal ada kesempatan loh memberikan. Ada yang telat gitu. Okay, the last point is in the group presentations, after the group present the content, the material, you not give the other student opportunity to asking. Ya, jadi kamu menjelaskan ya, langsung konfirmasi, padahal sebenarnya mungkin ada pertanyaan nggak untuk grup 1 dari grup yang lain. Give the opportunity to other student asking or adding something gitu ya. So you teacher at the last in the last giving the confirmations, yang benar ini, yang salah ini, dan sebagainya gitu ya. Okay, maybe that's all from me. Good yeah, well done both of Naufal and Cynthia for today. And because this is the end of this session, so I think all of you doing a good job. Thank you again to Observer. And for next week, who will be the teachers? Nurul and Sabrina. Okay, please prepare more menyiapkan lebih baik lagi dengan komentar hari ini. Saya tekankan lagi, teman-teman boleh bawa media apa aja ya. Silakan sekreatif mungkin merangsang murid-muridnya supaya semangat keluar sisi SMA-nya gitu ya. Okay, maybe that's all from me today. Thank you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Thank you. Selesai. Thank you, Sis. Itu apa ya? Hah? Tangan. Oh iya. Tadi gue bosan. Apa? Spidol.